Laku bayu leo gunyi bay busintina lugawara bay lana gumbira hani hu. Li dapat na lani na aturi hani lubugri kala lebu bay wafingen. Luma lisuini wadagi manule wadag bay kaisi ligilisi yani kaisi hondar wafingen tia. Aniri dise turi hanin le na buseru bay lugawara bay la wakuti ha lubugri eni lutima waluli dun lida ligabri wadagi manu le wadag bay. L'ultima gunfaranda wamani kala lisuini be afia ni legada gubaliwa. So ni duhanyo dise turi hani le liga yanu habay lubugri le lebu bay wafingen kaisi hondar wafingen tiam. Lida voya sule bay busintina luge ara bay la gunfaranda gudanani le. Lau fiu samina lubugri le la rufuda habay wabure me Jesu Kristu pero samino le lumagetida ge binadu daradu warihe wafrenderei eni la rufuda bungi won dabile la dimre ha bungi ulu Moises arenge na lun ni haba labuga la duga ni haba la rufuda hani la rufuda halu agairo lani Israeli lau limibe dimure awala daru no bungi ula nigilu la yanu haba lahon lumutunia arenge na hon ni hali gabri bagari le nabuseru bailu habagay don ni hali gabri le nabuseru bailu heibuguni eni ni ha ligabri amufruni leida bay nabusera lu hamufru batan wagia kaisi liligi lisunya bureme mabuseru to lu werederu marufu da haga kala lisuini bay afinyenin pero ligibo gu lisuini afinyeni lewago bay nadimreha businto lu wasubudire gduni ni hala wadara du bay wamo wagwa ni hala wadara du bay lumabureme lu wasubudire gduni sun levei di habungio lu wasubudira gduni sun luganute lu wasigira gduni lira hon lumutunia hon lira hunyo hon lanigo lugundu lidanye gunfaranda hamani lumutunia sun tiga bafu kala lisuini be hamiwa lidan wadaire ugundani lani na ibagari la wicha guongwa lu wadigni le luboy wadignin la wafingenin la emenigini binila do la bungi la uyara ni ligia, la ubafu buri ligia. Pero kate buri le lube wafala habayla segun tariengu ni lereron. E veri di hanin le lichube ya bureme won. So ni hawa dasi bay, keisi ondaruni lani na finyani. Lugawara bayla wadimure hani sun le veri di ha bungio. Warufu daha lubugri. Hon waduhenyunu eni lusun ubo. Tida libro to aduga, capítulo 20, verso 20, luma 27, le rinher apostol San Pablo. Merediti napurici ha hun, lo agukate le lumbay buidu bayla hun. Lo limibe dimure, mararamuti narufuda ha hun, lubugri sun kate le hime bay. Le labuseru bay bungiu la furangwagdo. La ringu yahon, daranalu lanigi bungiu huba. Narufuda hanyei le tuganu te bay hun. Abahudago na hun murusro logo abahadage duso disipulu gulani wabure me Jesu Kristo. Ugiri le giri bay Juan. Aba wasubudiruni kaisi disipulu le hinse watima bay. Pero fago walig dago balaburi wongwa kala lebu bay lagu waruno alun disipulu le hinse gutima bay. Well, mama tele adigatima la ugiri le saragu kate buiti. Gama lumo daritu aba kate sudiniti lida libagari ugiri lebe. Hinse labuga lun disipulu le lula balachun lanigwagu abure me Jesu Kristo. Masami nara humamu kate luidiga aba inseni le hanari meti wariha suseredangin. Gama lumon lobuagu inseni lida ariha baile. Lida labalachun disipulu le lanigwagu abure men. Aba lagambuni tumalali lanigi abure me Jesu Kristo. Aba consejo eni aba rufuda hanin, le tida ba ilereru bungi utida binadu darado arenga won aba la kate himeiti. Lugayara ba ila walo hani abure me binafigiwa, pero lao samina lebe. Lugayara ba ila wabala shun lanigwa guabure me, kay la bala chu irahu figigi litanigwa gulugu chun. Mamar gulu latu balan, kamalumo lida latu irahule lagambu nyeng tumalali lanigi lugu chun. Aringay na lun, hinse tibuno nira, ena yumahan mo tilubuy duagay bun eni bobali da ibagalilebe.
Nihaw kati wafrende rubai lidage disipulo le, labala chula logo lanigo kwa bureme Yesu Kristu chike na buda lugawara bailan, lagambuni sun luganu te bureme. Eni wagia kaisi lisani gusunti gabafu, lunti wayuma hani lira. Wabala chubalan lanigo kwa bureme, eni wichugu buda luwa gambuni lumalali. Lariango baywan, nirabuguya, hinseti bunun. Solaren heraluboite apostol San Pablo agiri budaina tido wadugo capitulo 20. Mararamuti, narufudahanin, meredeti, napurichihanin, sunkate lehimei bay, o lelubay, buidubay la hun. Lida sagandi farenti lani bersulebe abalaringu, arufudaha, au hun, furango. Lida gririgwa luma hubinye. Nihai Gabriel leida bailaduga apostol San Pablo, arufudahaino lereru bungiu. Ichigainei leveri di habureme, adugaine leilida gririgwa kaisi habia grigia. Niha wechubay kaisi hondaro fingentia. Hinseti won lugayara bela warufudahanu lereru bungiu trageru guligilisi. Wanugaba programa le himeiti lugayara baila lidera guniva lualulidon, lida furumeti lugaru, lida frende. Luafuna do balan, lida bureme. Enilun, lagibe dagu bala frende le lubay gama wabayla, lubugri ibagay le lubay wabagay dunin, eni tubugri le reru bungyo. Lugun faranda wamani buidu kalali suini be afinyeni, le gada gubaliwa. Eni, weituguya lida turia hanile wadugbe lubarege buri nihaya iseria turia hanile, ayanu watologu tisudi ni le reru bungyo. Eni libera tani wugiri loidanagwa. Areida taniwa loi wadugni katele wuriba briboi. Eni uwara gwagda tani weibugu luma lugunda habu wabureme. Hinsetiti won lugawara bela warufuda hanulereru bungi lida guririgwa. Hinselige won lugawara bela wadamuri dagu bala munada. Ni haba lida ge katele weihibai tadugu ligili silida frumya tidan. Hondaru hamagwa. Hasiguru da hamagwa luhedere buda guduni hereregu hamawagwa. Eni luhaturia hanulereru bungiu uwara. So ni hai Gabriel leida bailinsia won wadugni kate brilela duga fintiwa baruti la buremei uwarani tidon ligilisi baruti la buremei uwarani hado wa fintia baruti la gne ubafu lida kate le wagu baila muri hawa bureme Yesu Kristu lubarege lidi larigon lu cielo. Amuri hatu wabureme Yesu Kristu logu uwarani tu ligilisi. Arienga ina lida Evangelho lani Juan capítulo 17. Nugushin lu aba banyalan. Ke aba na buma. Ariha wamuti tayuma halanigi wabureme Yesu Kristu lidage frie gilebe. Eni ariha wamuti la faraga dagu sifri sandu lungua na dagime logu meme uwaranile. Pero arenga ne lebon. Uwati abakate lebunati uwarani trageru guligilisi kaisi taturia hono lereru bungio. Lu lereru bala bungio agarani ha. Lu lereru bala bungio everidiha. Lulereru bala bungiu ashera. Lulereru bala bungiu asura gude leibugu le segeli bay eibugun. Luligie bala agarara guagde le lida halibay fulishi lanina samina lido lubuidu uma. Numada gua say hatinya ni apurichi hatinya. Abalida gechu nile warihi bay buri wadan. Lun walugu bala wadugni lidasi sifri sandu o wafagu wadugni wadagi manule lereru rugubay bungi waduga. Lidagwanrag Evangelho lani Juan, abalaringu wabureme Yesu Kristo. Ona hanumuti sifri sandu, eniligia lubay la subdira guagdu niya grigia hongwa, lubugiri figo, lubugiri risho, enilubugiri le uwara guabay. Kalabusarubi wabureme Yesu Kristo laringun, Lidasilan, eniliabi basifri sandu lugufiru malanu lereru bungiu hongrigia. Lida levigiru lugar, lusifri sandu luligela dugay wadagi manu. Warihiba tinyura guligilisi, warihiba tasara guduligilisi. Eni unke gari baila inarini hongrigia lida hagambuni, pero gagudari giba inarini. Ladugabay inarini luadigmari. Eni hime itimati lira, siguloi wafagulu waruguduni lidasi bungio, o waduguni tidasi lereru bungio. Luwasura guduni agrigia, mama naringu ya mama la mosu waveri dihan. Ligalichku be aburemei orden trageru gulupa.
Hafua veridihan, hafua Sharon. Pero luti wadagni lira lau saragu subudi. Naringu bali lira. Lugundu geshu wamuti arguda o aduga dasi le mama wadasin. Nihatilin siembay won lugawara baila washura guwongwa lidon nihan leumbay wagura aventura lani na finginin. Eni aventura lani na finginin minilan vicha guwongo luciferi sandu bala bugurawa. Lumadagu wa manikata le marihi wa bay mofudu tailereru bungi won. Pero agu telulira. Lugundu anurege echu ni toveshu turaga irgulereru bungi wa dairun. Gamalumon maringu gili bungi boni terabaila ligabri badugnin. Hafuti gunfaranda wa manile luntiwicha guwongwa lugawara baila wayano hani lereru bungi wafurugu duni leveri diha luma lerere ha abureme. Sudini mereu tilira lugundu ni ha nagbalu ligili si lugayara bailan tafuna dubalan taweri dubalan. Eni talibre duwa balan lo itabru ha lidon buribunu buiduni o fulishi lani na frende. Ani yaba versikulo ti da binado darado la rengu bay charara gwali nagaira la dagali logwa subudi. Atri echuni tragairugu ligili si ugunye. Atri echuni lida habagari grige briha finye banya. Eni echuni ligia mamaluma geti abureme. Hechu wugurinya. Eni rugwa uligili si tungo luwa ragobo la luma bre echuni ligia. Lulira la ringa wabureme abaya wayasu. Charara gwali nagaira. Charara gwati anumutni ala dagali logwa subudi. Ahawaisha go wongwa. Luwalu habola lereru bungiu. Ahawaisha go wongwa. Luiseri echuni. Luwaliru baulan. Luwakuti habola. Luwasamina habalatuagu. Aria buluma veyuagu. Warihi bay tugudaigi tura lida wabagay. Salumu kapitulu aba. Renga flesi watinya grigia ha. Icha gubanyo hongu luhalu hanulereru bungiu. Luhadeiru ni hagunda habutida. Ariabu lumaveyu agu. Nitu eninati. Ludame la waburudu aba uremu. Lereru bala bungiu. Ebuno lani na uremu ligia. Ludame ta wadaruni wayuma tu wayanu habatan. Tafridu bala dimurei sensebelegutu. Dimurei buintulau ibimeni. Dimurei buintulau lishu au. Dimurei liafriduti tidagianigi pero segun inaruni. Liafriduti tidagianigi pero laugun faranda lubugri le wariangubay. Areida tumutua lereru bungiu tuay burubunu uribani. Lui burubuni danagwe. Areida tumutua ni duhanyu la duga aba gunfaranda wamani kala lugunda bay bungiu. Ida lubala waibugu mosula wafrinderu lu dipeni badi wala luagwe. Abalidagi katele warihi be susira dogunye ve yuwa weirigu. Hagura bahan saragu tilana ligili si dimure hamage amu. Luhashaudu ni kabala hadiga eni ida lubala haibugu. Marengu badina sunsuina gubay wuri bala lira. Pero damichi tilira luhato di afinyantiya. Damichi lubay lugundu aba dipeni lan o dipeni ta grigya logule lubay haringuni amutun. Eni aba tabulay duni o aba labulay dunin. Wuguri o vuri. Hafulan hadere buda gudini herere gulo mahabungi te. Hafulan hagambu ni lumalali bungi lugundu ligela laringu ba ni larufu du ba itidalereron. Nagamba gwagudu ba nungu ahun. Ahitaringa lubay bungi usuna la yara fadu tilun abala la yara fadu bungi ulun. Kalisamina bay bungi ulanagage de mureile. La yara fadu bala solo gung hawarihi banya waina mohanyala wagana gwa wa la ringe bungi nyen businti na luba yara fadu nun ahabu yara fadu nun na yara fadu timaba bun ahana balu habinafi giwa badairu badina mama taringu nyen lule luhali be aluhana la taringu nyen ahana haluha la dimure hanya wabure men lule luhali be aluhi bungio pero la dimure hanya ge bun bugela gambu bolina able bugele laube ayumahani lubayara fadu bala lu wabureme la ringe wabureme bon jarafa banun eni alu habana binafigiwa sunle alu habali na binafigiwa la deiru badina nibiri ni ha frama seba ilani abureme nyembo ilan Mateu capítulo 20 verso 20
hama badina sagu veio dari mela suruba ulebe. Jesus Cristo ligewe menigi baili da sunkate ile, eni chow lumuti won wama bailan, o unha lumuti si frisando lula buguru niwa. Pero ibini wabure me Jesus Cristo lege si frisando la ringunya, anahahuma, migiro numuti hun habugwa. Lebu bai tiluga wara baila na rengu nile hon sudi ni tiluga wara baila wichu guariga itu lereru bungyo. E nilua fala habola lereru bungyo, lugundu tuguya arufu du balivon, ida lubala wai bugun kabala waduga, eni ida lubala walidiragu wongwa. Ligibo gu sagole, eni turagirugu luba aboreme. Lida versículo buga vencedo, la rengere apostol San Pablo, la duga subudiga danali son laranse habungi hun. Maramuduga nikata huwe. Subudig danali sun leveri diha bungi hon maramuduga nikata. Lilanigi bay la subudi wagdunwa leveri diha bungi lida wayasule la ringunya hon. Aringa nali sunle labuserube wabure me la subudi ragudu hon. Eni kala uganu bay lubugri Kristo lumageti dambinado darado. Asure natido isei darado. Sudini tilugun faranda wamani lira. Itararugunye gawara la warikini eni wasubudiruni. Gun faranda wamay. Lidabu bere litule lumalululi linsinhabu bungyo. Mawagunda habu laduga gayara la warugudun aba liburu tudage sando burutu. Luwaliru boulan eni wakutia boulan. Liburu tuagu liburu. Capítulo agu capítulo. En versículo lago versículo. Afinha tu lida la Gabrielira, gawara la walulidu lida finyanin, walulidu lida frende, pero lugun faranda wamani. Ugano da yargubay. Libage wayas lida wargudu solorgu fiu texto tidage sando burutu o waturihan abargu tema mamale mafrenderu wabailan wafrenderu bay le lubay la rufu du bay la bungi won la faraga dago bage bungi lungwa lugundu nihale frama se lubay. Mafri dubo nererun, lutagiri budun maluga. Erenganei bula amu dimure. Uwara guati bungiu tumalereron. Ibini hamuga abala dubu lubay la dimurehan. Ibini hamuga abala grigele loguati gunfarandalani le laringubay. La duga lereru la bungiu laringubon. Uwara guati bungiu tumalereron. Ni haburiti buligo beli bage wayaso. Aniri abahapanta hawugurinya asaminere na hagela la yusru banya bungyo eni subusiti won lidanya nula aba onwe budanago o buliegu hanya la lida ligabria fieni lega da gubalia. Eni arihatu wala nugu bribunu kate fulasu arihatu wa milagro. Arihatu wa saini susereti amia goina lubuyeri kate. Pero la susere dubai mama bida gen ninida gen. La susere dubai la diga uwara gwala bungiu tumalereron. Arienga ti bungiu agauba dagu wala tumalereron. Lida ti badimre hanu gawati dibula dimre habalu lereron bungiu. Uwara gwabay bungiu lumale lubali tebay. Ligelebu belaringun magiri budubo la lerero lun maluga. Pero mariengu ti la diga luadig mari Juan Pedro. La diga luadig mari Juan Pérez. Lubuidu bay la sunkate. Mama la diga luadig mari Marcos, mama la diga luadig mari Juan ni Eduardo. La diga uarago la bungyo lumale la ringbe. Gufliti bungyo la lani framase. Ay framase lubay somukate. Ni duhenyo la diga bay lira. La diga uarago la bungyo lumawagwa. Enilige wariengu bay sudini tilan lugawara bay lam taturia hono lereru bungili da bay gabrile da yaruti eniligie I gabrile wa gabri bay la waturia holereru bungi la linsen da one afin ile ida la waturia hanun gawara tila wagahabudu lusun samino tani libro la nin capítulo eni descubrir wa bay la sun iseseni luma ibime ni le lida bay tida bay libro tuguya capítulo briligia eni gunfarando bay kala la busero bay wabure melaringu wonti dagya mama warengu nya uri balan taturia hono lereru bungi o la pisi hono taturia hono lereru bungi buidu mereuti pero samina tiwa eni afinha wa mãe hime tima la lula digiba la lida I Gabriele itera. Afinha wa mutigele la lidi habo la bungi uligilisi segun lugunda. Afinha wa gia gawara bailan warinhi aba aweri dunin luma aba afuna dunile naturality.
Lugundu lareiru ba lubafu bungiu lareiru ba sifri sandu hefege chuba grigia. Hawaina muduba grigia. Eni hagamundu balida la deguniwa sunlu uyeri kate buiti. Risi ba di walida la deguniwa sunlu uyeri kate buiti. Alidiha lumutu bungiu liligilisin. Abaya libiema samino le nabuseruba ilugawara belan narufudohun. Lidala igabrile larufudaha wabureme Jesu Cristo. Lida Evangelho lani Lucas, vengadre verso 27. Abalagumeseru afuranguagu de sungle tariangu belereru bungiu luagu hon. Lagumesera tumagem buri libro Moisesi daga tumon halibrum profetago. Ariho mai Gabriel da belarufudaha wabureme Jesu Cristo. Margduti abapisi. Abalarufudaha hon lanigo. Abalarufudaha hon disiplugo. Dabai Gabriele himeiti, abai Gabriele bimeti, abai Gabriele dayaruti. Abaladaru nulereru bungio. Abalagumeseru tumageluluru du Moisesi. Asurena tumo tohaburu du bon profetago. Ariha baileya. Kalaringo imbun. Abaladaru no sandu burutu, abalarufuduni lugano te bureme. Kawagu laduge wabureme Jesu Kristu lira. Laduga masuiniti lunayano habun lubugirig aba simplicate uaga gunfaranda banin kala lagucha bay kala lila glebay. Ita abri wanyanti libage wayaso. Gibetu wada ge wage fiantia subusiti wa murusuro kate. Pero abideti won dayarin yugubay. Liga ibini turaga irugu waba anturaga irugu waligilisin busintu walugawara bailan warufudaha hon wanigu lugunfaranda hamani kate nyela Kristo kala Evangelho bay. Eni niha balida ge samina le wadeiru bay eni lebu bay wadugni o wadugmari lida igabrile bay. Luwaturi habola lereru bungiu libru tuagu libru. Anugino ligilisi lida bay gabri lani na lalo hon bungiu le huliliti pero gunfaranda gdeine le hon. Taula Genesis tatatira sandu bruto. Binadu darado. Eni taula Mateo tatatira isai darado. Eni kala abalida gyan. Ilustración le wadeiro boy tida isai darado anire aba ebunon tida binadu darado luba. Li sudini baiti lugayara bela warugu de bola lereru bungi luwaturi habola sungu baituguya. Alidi halawa si frisando. Eni abugura lawa luwabaro gobodo ala lidaniha igaburilebe. Gamalumon, ibini wabureme Jesu Kristo ni hali gabri bay. Eni ni hali gabri arufudahani lela digbe hamalani gu disipulu. Ni hali gabri arufudahani lela yusru bay. Ni hali gabri leida bay laranse hanya abuti gu trageru guligilisi. Ni hali gabri leida bay laranse hanya disipulu. Eni sudini tiginye luya wagara raguwari gon lugawara bela wadaru bola lereru bungyo. Ni duhe sudini mereuti lugawara bela wafridun lidobri seminario eni kate libe na lira. L'ultima wagamundo, l'ultima wafrindero, l'ultima walulidun, l'ultima wawaina mudun, lida frende ligia. Pero mabule idaguga, lereru bala bungiu base lusun kate ligia. Tugia bala ilaglu, tugia bala flow, tugia balan ebunon lusun amufruni o sun agaraguni lelubei wadagubailan. Evangelho lani Juan capítulo 5 versículo darandinefo. Ayano hena wabureme Jesu Kristo hon. Abutigu hani hudiugu. Aturi ha humuto lereru bungiu. Ladaga subusi la hon hadeiru bala ibagari magumushaditi tidagya. Pero agamba baikala larengube. Ibini buga fariseugu gunfaranda hamuti li sudini lira. Margudu hamuto lereru bungiu shubayage luyaguton itarug. Anire lidani wa shubahan. Pero lida wayanu halogaba arufudahani o igabri nanina wadunde guwongwa ibini wugriya ha ni ha igabri leida bay hadugi. Larengat Jesu Kristo hon aturiya ha humutu lereru bungiu agamba bay la ugonigi mamate aturiya harugu hamutu aturiya ha hamutu lau saragu gonigi gonigi hamuti ligabri haturiya hanu lereru bungiu alwa haina gunfaranda eni subusingu hon taliru no la lereru bungiu lubay la nugni agrigia lidoi naruni eni lidoi bagari le magumu chaditi uotini ambu kate uwa ligia amu igabri lugabagai wama le magumu chaditi ahi mama lubay
según lerero bungyo. Tidanyen lerero bungyo inarani. Tidanyen lerero bungyo ibagari. Kwan katausu sisi, larenge Jesu Kristo au umabay, au inarani bay, au ibagari bay. Uwati lulebel rusielo a hemamalubay nuigya. Da kapitulo aba, larenge helida frume tidanyen yon dimure. Eni dimure ito lumanyo meha bungyo, yung abatasali ragu waganagwa, layan hoy logo Jesu Kristo. Tidanyen dimure ito ni duhanyo wadaire Kristo. Aho waturi ha dimure ito liday Gabriele abay hafula wadugni. Eniligyan na rifudu bali kala lebu bay linsin won waturi hanulerero bungi liday bay Gabriele sistematiku ti lugayara baylan gunfaranda tima wamani. Eniluma shuba guba de wala aferi dira burubunu dan yagalu yaguton kena ringuni mama neingwe wuri balan lida. Pero lubarage weredero ibidia gawon kabala waduga o afago lu wadeiru bala iseri kate luti wicha guongo wargu daba liburu tutagelerero bungyu lu wali kanun ligela wechu wabnya eni kai ligela wechu turagiru waligilisin eni ligege wechu bay lugawara bayla wa faraga dunu tura kaisi asaya hatinya lu walidi hanu ligilisi lidaba iseidan lanina lalu honwa abureme agura bahaina lulabini rubola bungi uligilisi según wadagi manulira. Anugino lidon abagum farando le huliliti. Lige lengu be wabure me Jesu Kristo. Alu hahumon. Aturi hahumon lau gonigi. Lugundu tugieba alidi hahulido ibagari magumu shaditi. Pusitena nasru aringina fiu dimure. Afinyo wamuti tau sunwanigi abala lidage Gabri leu begera lan videha lulaweri du balala ruwe ha bungi ligibo gusago le eni lutawanseru balala ligili siambureme lidange wichugu dugda gwa woni wagwa luwa fala habayla ligabri aturi hani le lugundo la lidi habadiwa lido aweri dunin lido afran dunin eni la dugbalun dayeru timala gunfaranda tani ligilisi eni ligabri la aweri dunin eni awanseruni le lube warihi bayla turageri gu ligilisi anuga flasu eni turageri gu ligilisi lubo gudin lau bayla lubuidu atwadi en naturali baylan lidanaringu naturali baylan lugundu lau bay ubafule nyumbi bay selugeti mama bay la diga ladaha aba wuguri mama bay la diga wadahanu luba burame o wadahanu waporotobon ahanire lubay kate luwadugni ni haba waduga luwicha guwongwa luwichu gudugda go huasaya hatinya tuligilisi lugun faranda wamani le buidu mama la lawere Sakarias gadri sisi mama lao wabafu eni mama ni hao buribu no sudaragu pero la luba fulani bungi usifiri la digwa wadagi manulebe ruwa malubay ti digda go woni wagwa lugundu lida lichugun wa digda go le woni wagwa gun faranda wamay gibelan kate luwa dignin eni wasien rubayla adiga lugundu lidasi sifiri sando le wadasi bay luwicha guongwa l'ultima walulidu lida frende itani lerero bungio lugundu lida nya lulidu ni ligia gaera lan wa furugudu ni lugano te bungio eni warufu dahani lida bay Gabri le dayaruti eni Gabri dayaruti ni alun wadaru no lerero bungio tumage frumia tu liburu tani sanduburutu eni waibagu toige darita gumuhon eni wadugni lira atri wayasu emegirunin eni lu fegenyu la wagulu da menihi la emegiruni lu bungi guanar gbalan abunsha gdau hanigi grigya lu sifri sandu balan alidi hawa alidi he waibugun alidi he wapurichia alidi he ligani waturi hanulereru bungio lu lanigbala awali dagunin eni damela weihin taweridu ligili seni tagume seru inyuragwa mama balan luluwerigu niyaba ni la diga luwa digmari niyaba wadagya pero la diga wamani le yubay wonti da luba wabureme merede lamuga gia niyaba wuguri eni niyaba wuri niyaba irahu niyaba wayali mutu ligibo gusago le magambu galon lerero bungio ni ha wadasi bay ni ha bufaram bay ni ha bufaram bay ni ha
ni farambay. Lugawara baylan, waiga gudunia amu. Lugayara baylan, wafuru guduni, leveri diha bungio. Honsun, wamutunia, honsun lumutunia. Honsun, lanigo. Anire abailama ugunya ligibo gusaga ulebay. Enilamo lea, saminatina mama lan, le tenirunya lun. Mama hakimule da wagudunya grige kailaw bay luntila hakimule da wagudun. Higa gudunya grige pero mama lida abay Gabriele uragwati. Amos capítulo 20 versículo 1 sulenga ni te veio ligibo gusagole. Imbe não na habala ilama. Tu nereron. Ilama mama luegini ni magra buluduna pero tu nerero linha wabureme. Asaya hatinya, apurishi hatinya, liligili sin wabureme. Lunti aran se waman. Ani heilamu gayegu wow. Lunti waiga gudunia waduhenyo. Lunti waiga gudunia lila na saga ulebay. Lige lisudini bay waran se raguoni wagwagawara lamaga wafuru gudunu lereru bungio. Laugun faranda. Ni burentia. Lunti wadugudagwa hun. Lugawara bela hubaru goba di hulan. Oburei leveri diha abureme. Oburei la rufudaha suntiga bafu. Busentina lugawara bela nasru alireine nya lagumuho versículo le tidage Salmo sandarandi vidu versículo biama. Enilida waya sulebe le laringubay nya Salmo le nahuduraguba luwa bureme turagairuguluba lau arumani tanina anigi enilanina samina. Nahuduragu ba lau nigibu mugun. Tuagu buban to sandobon. Luna tengiru nibu logu binsi habu lumabinaran. Laduga ruba libiri lumabererun logesun kate. Aringa tinabuga ni hala yubay bun lumale yubay nun. Rula libungiu lichulao rula lubungiu lererun logesun kate. Daruna aringa ina. Rula libungiu Kristu ligibogu sunkate. Lida ba Kristu waluga walulidon. Niduhenyu lunti wachiahani inaranin. Ahin rula lilubay bungiu lerero ligibogu sunkate. Eni lereru bungiu anigbadua lutima wasubudiruni bungiu. Aho ibidya lereru bungiu bun. Ibidya bay bungiu bun sarago. Itira kay basubudirunu lereru bungiu. Lelebe ha subudi legama bubay tida lereru bungiu. Lige lebe ha bay basubudiruni bubungiu te. Pero lagumbira hanyandi buwa bureme. Buge lagambu balina anitu nati nibuganya namule. Huge lagambu balina. Lenyen bubay. Fago balugu dagunya bungu anuti sa inaru nile ene una banabu. Buti inaru nile bay. Mama nerenge buwa finye ba nuagu o finye ba wawago. Pero a finye bay le terengu belerero bungiu bun. Terengu belerero bungiu bun. Kiara fanyo liya la wabure metubaniki. Enilida la bichagu bungwa lugawara bailan baturia hanu lerero bungio. Bichagu nya la bungwa lubaturia hani Kristu enilubafrenderu lubag enilubafrenderun lubugeri Kristu. Lida nyenti frende lubugeri Kristu wachilura lo cielo. Lugundu Kristu umabay. Luwachilurun lumo uguchili. Uwatiamu Gabrielani ne sefruni lumama la luege Kristu. Enilida walarunu lereru bungi luwakuti habola ahu bachiaha nyen Kristu. Lida balu ha irisini mosu bachiaha. Achiaha ba. Lugundu lida nya chiaha ni le achauduni wadairu bala irisini. Ahu wasigira chiaha risi badua lida bureme Jesu Kristu. Binile buwa bureme. Kaguwe ile unyebe.